Supikah gimana? Iya, supikah. Kan? Betul. Iya. Nggih, monggo. Semoga saja arwah beliau diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Buat yang lihat tayangan ini, minta doa restu dari saudara-saudara dimanapun berada. Kita bersama-sama mendoakan semoga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Khairil maghdubi waladdallin. Amin.